સુરતથી મહારાષ્ટ્ર વચ્ચે ચાલતી લક્ઝરી બસ સંચાલકો વચ્ચે જાણે જો વોર ચાલી રહ્યું હોય તેમ બસ ક્લીનર પણ ચપોરડે હુમલો કરતા નવી સિવિલમાં ખસેડાયો હતો। સુરતથી મહારાષ્ટ્ર વચ્ચે ચાલતી ખાનગી લક્ઝરી બસ સેવામાં ફરી વિવાદ આવી હોય તેમજ લક્ઝરી બસ સંચાલકો વચ્ચે વોર સામે આવ્યો છે। શ્રી હરિ ટૂર એન્ડ ટ્રાવેલ્સના ક્લીનર કિરણ પાટીલ પર કડોદરા ખાતે સર્વોત્તમ હોટલ પિકઅપ પોઈન્ટ પાસે ચાકુ વડે હુમલો કરાયો હતો, જેથી તાત્કાલિક ઇજાગ્રસ્ત કિરણ પટેલને સારવાર અર્થે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ દાખલ કરવામાં આવ્યો। તો ક્લીનર કિરણ પાટીલે હુમલા પાછળ સાંઈરથ લક્ઝરીના માલિક હિતેશ રાજપૂતનું નામ લીધું હતું અને તે અગાઉ સાંઈરથ લક્ઝરીમાં નોકરી કરતો હોવાની પણ કબૂલાત કરી હતી। હાલ તો બનાવને લઈ પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। किरण सुभाष पटेल। क्या घटना हुई थी और कब? कल 9:30 पौने 10 बजे तक सर्वोत्तम होटल पे हुआ। क्या हुआ था? वो भी लग्जरी बस पे ना सीरिया ट्रैवल्स, तो उधर गाड़ी रुकी थी पैसेंजर पिकअप के लिए। आप कहाँ पे नौकरी करते हो? सीरिया ट्रैवल्स, और क्या हुआ था? उधर पिकअप के लिए गाड़ी खड़ी थी। वो लड़के ने पूछा गाड़ी कहाँ जा रही, मैंने बोला चोपड़ा जा रही, तो उन्होंने उधर ही मारपीट चालू कर दिया। मुँह को रुमाल बांधे थे तीनों लड़के ने। कितने लड़के थे? 3 मोटरसाइकिल पे थे। हाँ, मोटरसाइकिल पे थे तीनों। अच्छा। कहाँ पे घटना हुई? ये सर्वोत्तम होटल। क्या आपको हाँ, क्या लगा आपको? चाकू से मारा उन्होंने, 3 गाँव मारा और मारने की धमकी दी जान से। सिरेरी में कंपनी में काम कर रहे हैं तब तो मार डालेंगे ऐसे। कौन धमकी देने वाला कौन था? और हितेश भाई सायरत वाला। आपको क्यों धमकी दिया? उनके आगे गाड़ी चलती थी ना, पहले उधर काम करता था मैं सायरत माराने में, वापस छोड़ दिया मैंने, अभी इधर सिरेरी में काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने धमकी दिया था। कोई केस में नोंदाया हुआ है? नहीं, अभी नोंदा, कहाँ पे नोंदाया? अभी आए थे सुबह पुलिस वाले।